Super duper ganda. Linen. Hindi to cotton ha, linen. Okay, linen to. Linen po yan ha, medium on tag. 100% linen. Super ganda ate. 680. 680 yayamanin. 680 yayamanin ha. Cargo medium, Ate Digna, sa Ate Belbanks large. Yours na Ate Digna medium, 880. Ate Belbanks. Ate Belbanks large. Wala na. Mahirap din to. 880. Bagong-bago pa yan. Yayamanin, Ate Ponestail. Ate Ponestail. J. Marie. J. Marie. J. Marie. Yours na J. Marie. J. Marie 780. Linen yan ha. Ito pa isa. Mga be, ang gaganda nga. Ang kakapal. Another linen. Putik na yan. Okay, ito small beb hanggang medium. Grabe grabe no. Mine solid. Mas maganda to. Mine solid 680. Code solid 680 ha. Mine solid. Solid 680 solid. Wait lang mga be, kakaunti lang yung ano. 780. Oo. My linen po to, linen. 100% linen. Ay, Sese. Sese Sim, yours na beb ha, 780. Button down bebe ha, solid din, ganda. Next mga madam. Cargo na short. Okay, cargo na short, medium. Cargo mga be ha, cargo. Cargo short, mga sis, 580, passport pa yan. Ay, passport pa, sorry, 680. 680 cargo. Cargo, 680. Cargo. Cargo, 680, 30 to 31 kasha. Hanggang 31 kasha to, passport. Passport po yan ha, passport na cargo. For only 680. Isa lang to. Ate Ayi, yours na to ha, Ate Ayi. Next, madam. Next. Okay, next mga madam. Wait lang, ha. Ay, ang ganda naman nito. Ito, ang kapal. Oo. Mga be, grabe. Ang kakapal ng tela. Large. Sobrang daming large. Ate Belbanks, para sa'yo talaga itong mga large. Linen on the go. Ate, ang ganda. Ang kapal. 880 lang to ha. My God. Pamain ako ng linen. Linen 880. Linen 880. On the go po. Size large siya. Size large mga madam. Okay.